Sir Dual for that presentation. So gihatagan ni gitag title. So wala na reason para nga dili ta maka sa to mga social work, and also again our students from other courses pwede gid kaayo ta as mentioned by Sir Jerome from the IT department. So thank you so much, sir. Now let's move on to the next presenter. We have here the Pollution Control Officer and the Environmental Impact Assessment Officer of Soliman Eco Waste Management Corporation. Let us welcome Engineer Marjan D. Paragoso. My respect to the Chancellor of this university, Dr. Araso Sir, to the Vice Chancellors of different offices and affairs. We have here Dr. Ido and Dr. Politod Sir, to our faculty and staff, the deans and directors who are present. We have also from our stakeholders and students, to each and every one of you, maayong adlaw. No, so first and foremost, salamat sa pag-invite. And secondly, basin ay mga ludanon diri no. Pasintabi lang kay basig maka-mention ko og mga words nga ikaluod-load ninyo pero pagbigyan niyo na ako, no? Who are environmental engineering students here? Na mag-graduate, mag-research. Ayan no. So hopefully pag mahuman na akong presentation is makakuha mo idea kung unsa yung i-research project, no? So today, I am not here to present to you a finished research. I am here to present to you a real industry challenges that hopefully you undergraduate students can transform it into meaningful studies, no? But before that, hala sir, dili ko kabalo sir. Allow me to introduce my company first. Our company is Soliman Eco Waste Management, and it is founded in 2003 by Mr. Epitasio Dini Soliman Jr. So since siya ay naka-found, so ang pangalan sa mong company is iyang surname. No, so kamo pohon kung makanegosyo na mo na may own company, iapelido na ninyo. May gana, no? And guided with our mission and vision, we are the leading provider of excellent waste management services around the Philippines. Not only the Philippines rather, but also international. Kasi yung mga ginagamit namin na machine para mag-treat sa among basura is gikan man siya sa laing bansa. No, nga na siya. Hala, wala po sila nang balik. So, around the Philippines, mauni ang amo ang planta. We have the first ever plant sa Luzon, which is in Mexico. The second one is in Mindanao, which is in Baongon, Bukidnon, which is dito ko nagtrabaho karon. And we have also a plant in Visayas, in Dagami, Leyte. No? So, this is our plant in Baongon, Bukidnon. So, the capacity is to treat a wastewater with 100 cubic meter per day. And this is designed to treat a Class A effluent standard. So environmental engineers, pag mayon nga Class A, medyo need siya og technical nga treatment kay, syempre, Class A ang imong i-treat nga wastewater. Di ba? So nga na siya. No? So these are some of our services and offers. We have TSD and storage and disposal, or the TSD facility para ani nga mga waste. So in DAO 2013-22 na dito ang mga classification sa basura. So among those 54 classification, naara sa 15 ang among i-treat, ang among i-accept. We have also collection and transport, treatment and disposal sa mga domestic wastewater, other hazardous waste. We have also other services na may consultancy
para sa mga environmental concern solutions. We have also engineering and wastewater treatment. So technically, ladies and gentlemen, ang amo ang company is gapangolekta mi og basura sa tibok Pilipinas dalon na mo sa among planta og among i-treat, no? So not typical nga ang inyong nahibalan man nga industry, for example, manufacturing Coca-Cola na sila'y ga-form sila og ga-manufacture sila og coke tapos na din sila wastewater. Kami ang among planta is waste management gid siya. Gapangolekta mi og kaani nga mga basura tapos dalon na mo sa among planta then kami ba pangita kung unsaon to siya pag-treat, no? I also presented our permits and licenses kay, as you know, karon daghan na kay mga illegal. Familiar naman mo ang mga Supsup, Poso Negro, di ba? So mga illegal na sila basig na may kuya din trabaho. Kami gapang supsup mi og mga septic tanks. Dalon na mo dito sa planta og tarungan na mo og limpyo. So technically, legal ang amo ang services. Na may ECC, na may mga discharge permit, na may mga TSD, audit or unsa pa. No? So that's our company. So ladies and gentlemen, remember no, in reality, a wastewater treatment is ayaw mo paghunahuna nga kulang na sila og technology. No kay naa naman gud nga mga idea. Kanang mga problema sa atong palibot like air pollution, wastewater pollution, naa na idea. The thing there lang is it practical? Is it localized? Is it cost effective? Kasi kung gusto mo nga ang inyong research ma-apply sa industry, it should meet this criteria. Kaya unsaon man na nimo, for example, ako nag-graduate ko 2020 diri tapos ang akong research is a biodiesel from grease trap, yung mga sebo-sebo, which is very effective kay na-publish gali na mo. Pag-present na ako sa company, ganahan kay sila. But when they do cost and benefit analysis, mas dako pang ilang magasto kaysa ilang ma-profit. No? So a challenge to you, ladies and gentlemen, kung gusto mo nga ang inyuhang research from the university magamit sa industry, it should meet this following criteria. No? So, in paper, everything is constructed. But in reality, there is always a challenges. That is why I present to you my first industry challenges nga pwede ninyo mahatag og idea, makakuhaan og idea. We have here the inconsistent of influent characteristics. Problema yung kay ni siya, not sa our, remind lang sa dili lang ni sa among company, but sa halos lahat ng mga wastewater industry. Kay pag kuan man god, even ang imuhang wastewater is properly designed, it will be destabilized kung ma-shock load siya sa moabot nimo nga influent. So for example, naka-perfect naka-design og para ma-treat nimo ang wastewater sa for example, ay si Coca-Cola. Tapos pag abot niya dadto kay naay treatment, naay basura nga gikan sa Nestle. So lain siya characteristics ba. So taas og BOD, taas og kanang pH, may nga na siya. No? Ang implication na siya imuhang effluent bagsak. Imong chemical dosing dungagan nimo so gasto na pag industrial ba kay gasto ra gyud ang hunaon-naon nila, no? Higher energy consumption, risk of regulatory penalties, operational stress, and long retention period. So nga na siya mga application, no? So remember this one. Number 1 is inconsistent of influent characteristics. Dili lang ni sa akong mga naadtuan nga mga industry sa una, galisod sila kay ang moabot pa lang sa nga influence sa ilahang industry is daghana tapos gamay kay pH. So maulawan ang ilahang mga blower, ilang mga machine kay ang machine nila kay naka-design ra to treat ani nga BOD. Tapos ang moabot kay dako kay nga BOD. So may nga na siya nga scenario, no? So nga na siya. Next is a sludge management. Mostly man good pag sludge, basura na siya. But let me tell you, it is potential for our resource. Sa among company, ang amuang sludge, ginakompose na mo. Pero mind you, kay part manggug ko sa consultancy team, a lot of industry
here, especially kana bitong gikan sa Bogo padong hinguog ng mga industry, gapanawag na nila sa mua kay ang ilahang mga sludge is dili na nila makontrol. So for example, a cassava plant, ang ilang a sugar cane, di ba? Ang ilang kuaon adto kay katura mga juice. How about itong mga bagaso? Ilan naman tong ilabay? So ingana siya ka problema, no? So a challenge para sa atong mga researchers is unsaon ninyo nga ang sludge sa usa ka company is dili siya maghatag og dugang nga problema, no? Kay maghatag man na siya og high disposal expenses. Magita ka trite ana, dako na mga gasto. Risk of improper handling, environmental contamination, maka-violation pa ka, no? Ingana siya. Next is a legal compliance. A lot of industry good environmental engineers kaproblema sila unsaon nila pag-meet ang standards sa atong mga environmental laws. For example, in a wastewater, ako galing mga friend, kapanawag sila, bagsak na sadmi. So, ayan, NOV, letter na yun sa DNR, naka-NOV mo. So, penalty na sa yung company. So, a challenge to you, ladies and gentlemen, kung unsa may pwede buhaton sa usa ka industry para ma-comply nila ang tagsa-tagsa ka mga requirements sa atong mga environmental law. Especially if your company, if the industry have this RA 6969, kadaghan gayud sa requirements nga pagabuhaton. So, ingana siya, no? And, kamo pod mga environmental engineer, this is to inspire you because ako na-expose na ko sa industry, pero gamay pa kaayo ang mga technical person nga kabalo o waste management properly, especially kasi ng wastewater treatment, air pollution treatment, gamay pa kay nga industry mo nang ayaw mo kawalag discourage kay maabot yun na ang time nga pag ma-establish na sa gobyerno, dagko na tagsweldo po. May nga na siya, no? I mean, the point lang is, ang technical personnel sa mga industry is dili pa kaayo hinanawan kung waste management ang paghisgutan, no? Next is energy consumption. Ang wastewater treatment manggod is nag-rely ra sila sa electricity ra, sa kuryente ra, which is most of the industry wala sila pakialam aning wastewater treatment kay dili naman sila mo profit ani, no? Especially if ikaw PCO ka, kung environmentalist ka sa company, so mag-propose ka, sir, ingani atong buhaton, sir. Napagato nimo sa manager kay di man tumusugot. Kay wala naman siya ma-profit adto. Kwarta ra man gud ilang gihisgutan. That is why kung mag-propose gali mo, it should be cost effective, no? So ayan, mag-propose ka, sir, magpalit tag ani nga pump. Dako ra man nagkuryente, energy consumption. So a challenge on how you study to optimize energy, o maybe you should study renewable resources, di ba? Gikan ba ka sa sludge, magbuhat-buhat tug mga energy para mo inyong i-power sa inyong STP. Mga yan ang idea, di ba? It's up to you guys. You have brilliant ideas. Last one is this, community acceptance and other problem. Pag may itag wastewater, galisod og accept ang mga tao sa palibot, especially sa amo ha. Sa amo, well, nakatukod naman mi dadto, pero until now, napagyapon may mga resistance nga gakadunggan. Kay pag mayngon, well, dili man nato na makuan, kay ang perception man gud sa mga tao, tae sa tao. So nga hugaw. Wala sila kabalo nga there are ways how to handle it properly. Di ba? Ana sila, nganong dalon man na diri kay nabi mi sa Baongon, very remote areas. So ana sila, nganong dalon man tong tae sa Cagayan de Oro diri sa atong lugar. Ana ilang mga perception, no? Pero you challenge yourself. Naman to tayo mga di ba, mga social work studies, di ba? Mag-study mo kung unsa pa yung mga pamaagi para ma-accept sa community ang usa ka industry nga wholeheartedly ba kay not only STP ha, pero kanang mga industry like Coca-Cola, kana kung magtukod na sila industry sa kalugar, community acceptance is very necessary. Maglisod na sila. Masugutan na sila kung tagaan ni mo kwarta. Pero dili gyapon na mawala nga nasilang hunahuna nga hugaw man to anong gianhi pa ba nila. May nga na nga scenario, no? Especially if other problem, no? Magka-problema kung mubaho gyud. Syempre, wastewater, basura, like solid waste management,
Sludge management, basura, baho yun na siya. So a challenge to you environmental engineers kung maka-put up mo og research nga maka-control sa odor nga pag maibutang nimo sa ilang odor dili na kaayo mugawa sa palibot. So mga ingana nga scenario no, ingana siya. So why those challenges are very mattered to our industries. Siyempre, kung operational atong isgutan, system instability, madali magubay mo mga equipment, increased maintenance, ingana siya. Kung economic sad, gasto kaayo. Kung kato nga mga challenges is dili ma-cope up. Kung social impact sad, complaints, multiple risk reports, ingana siya. And environmental impact, of course, water body contamination, greenhouse gas emission, ingana siya. No? So, I have here an ideas for your research and innovation, probably. Pwede makahuna-huna mo mga low-cost equalization system. Siyempre, pag influent variability man good, need na siya equalization. Ang buhaton na is i-equal nimo siya tapos mag-construct kag tangke, buhatan nimo blower. Maybe makahuna-huna mo kung unsay pa maagi para mas less ang gasto, no? Low cost odor neutralization system. Ang ginabuhat mo gud na karon kay mga ano lang, mga downy, mga pahungot ba, mga vanilla, pero how much more kung luag na gyud kaayo ang baho. So nga na siya. AI simulation or modeling system, especially AI rampant naman ta karon, so maybe maka-predict mo, makabuhat mo og AI nga ma-predict sa company nga pagmubo. Ingani ang result sa ato ang parameters karon. So dili na kung akali bagsak ni so dili ni mo atong i-submit nga report. Maya na ba? Smart IoT system, gamitan na ninyo ka ng mga Internet of Things nga mga gamit, no? For example, magbuhat bog mga automated dashboard, mga na ba? Like, mag-test na mo og sampling sa magpa-test mo. So sure man mo nga mabagsak to. So if you have ideas on how to simulate your parameters, then mas mapaisi ang trabaho sa usa ka industry. No? I have also here listed a solar assisted STP system para dili na mo magamit og electricity, so renewable resources na lang. I don't know sa napagbuhat, but you have your million ideas, guys. Energy optimization. It's very important also sa atong mga industry. Sa among company, okay ra sa among nga magbayara bisa among energy kay mo man ang amo ang planta, how much more ang kanang mga uban industry nga walay paki sa mga wastewater treatment. Time's up! Sludge recovery facility, renewable resources, and of course, community perception study of wastewater treatment. So, muna siya ang ato ang mga ideas for research and innovation. So, I want you to take note that wastewater industry is evolving. No, so, maka-solve mo ani nga problema, pag kasunod adlaw, it could be a problema na sad. So, muna yung huna-hunaon, no? So, ma-accept lang sa industry ang inyong mga research if it is data-driven solution, sustainable operation, smart system, and cost-effective innovation. So, your research, dili lang na siya dapat mapunta sa university, no? So, look at wastewater not as waste, but as a source, but an opportunity of innovation. So looking forward to see your research to solve our real world problems. Daghang salamat. Thank you so much, Engineer Marjon Paragoso. Sorry kayo sa time is up. Kay we really thought nga wala na nag-time si Sir Jeremy. Pero nag-time gyapon siya. So, once again, let's give them a round of applause. Those presented problems and topics are makita na to nga dili lang siya applicable for ABE, but it could also be applied to other fields. Mga animal science. So, I think this is also the time, no, to mga dairy science students to think out, murag, di na to i-limit atong selves nga kung ansay ta, we would limit ourselves with the growth yield and mga carcass yield sa animals, but
we can actually look into more possibilities nga pwede na to ma-incorporate sa atong mga research problems. And now, I think this is the time where we are going to give our remaining invited industry partners the certificate of appreciation and the token of appreciation. May I request our VCRI and our VCAA is actually on equally important meeting with the Vice President for Academic Affairs. So, let me read the citation. Certificate of participation is given to Mr. Jerome Sardual. In grateful recognition of his invaluable participation and meaningful contribution during the reverse pitching initiative, his engagement, insights, and commitment to fostering collaboration between industry and the academe have significantly enriched the activity, paving the way for innovative partnerships, practical solutions, and strengthened linkages that support student development and community advancement. Given this 5th day of May 2026 at the University of Science and Technology of Southern Philippines, Claveria, Poblacion Claveria, Misamis Oriental. Signed, Dr. Alexander L. Ido, Vice Chancellor for Academic Affairs. Dr. Eric Randy R. Politud, Vice Chancellor, Research, Extension, and Innovations. And Dr. Renato O. Orazo, Chancellor, USCP Claveria. Once again, the same certificate is given to Engineer Marjan D. Paragoso. And the certificate of appreciation is presented to Soliman Eco Waste Management Corporation. The same certificate of participation is given to Ms. Elisa Marie Y. Kailing. Certificate of appreciation is presented to the Department of Agriculture Research Center